Jambo enu, jambo tena watoto ya Mungu, tunamlamkia tena kwa jambo yetu ifike kwenu na washu yote mwiko. Mungu amisaidie na Mungu amichunge. Ni mie esclave wa evangile ya Yesu Kristo, Pasteur Jérémie Chanda wa Église ACM, Assemblée Chrétienne dans le Monde, Église du Christ. Nina mikuia tena leo juu tusumbulie paske il faut tuanze kusumbulia na mwe. Mimi nipenda sana mimi nipenda sana. Mimi tafuta kumisinyale, mimi nasema njia ni moja tu njia ni moja tu, there is only one way, il n'y a qu'un seul chemin, chemin du paradis. Jonjina ya chaîne hii tuko na endelea polepole na mwe jusqu'à ce que Mungu atatufikisha kula atatufikisha. Sans plus tarder, bien aimé, mimi napenda tuombe Mungu njoo tuanze tena mafundisho ya leo ile Mungu atupatia. Tutaomba kwa jina la Yesu. Baba Mungu, mimi nakuita, mimi napia kusema kwa upande wako, mimi napenda kusumbulia na bako batoto hapa. Mungu aba ulituitia, je crois biko ba mingi magharibi ya leo bako natafuta banichuba baba nishikie, bako nanichunga banishikie. Alors Mungu bakinishikie mie abata saidiwa. Mimi napenda Saint Esprit akuye kati yetu kusudi Mungu vile tutasema biba saidie katika jina la Yesu, amen. Bon, mina bariki cameraman ule kona nifilme, mina mbariki, mina bariki na bantu bote, mwe bale mtanishikia mina mibariki, mina bariki pia na bale batatusomea Biblia, mina bariki. Mimi ni mtumishi wa Mungu Pasteur Jérémie kama vile nilisema kwa mwanzo. Leo mina kuwa na kishina kingine tena, kile mina kuletea, kikunaonekana saa haina kishina meni kishina. Njina ya kishina kia magharibi ya leo kinasema l'enfer est très mauvaise. Gehena iko mubaya sana, l'enfer est très mauvais. Njoo ile mimi nakuletea leo. Unajua kama tukuna ishi ndugu yangu, kama tukuna ishi muima isha tukuna ishi leo ya kufunda masomo, ya kutembea bien, ya kuwa na miotoka, ya kuolewa, ya kufanya mariage, huku tena maisha ingine kumkongo ya hii maisha tukuna ishi. Ule nishikia? Acha mimi bilo kunafanya unishikie mbele, unishikie mbele. Acha mimi bilo kunafanya unishikie mbele. Bila vitabita kusaidia. Mimi nasema kuku maisha ingine ya kuishi après hii. Après hii maisha kuku maisha ingine ya kuishi. Mimi na palo kuna prepara katupaka Mungu akupatie motoka, Mungu akupatie nyumba, Mungu akupatie makuta ufue mafere. Haina mbaya, il faut kuishi via bien. Mais après hii maisha ya kuishi kupata motoka, kupata nyumba, kufua mariage, kuisha masomo, kuyenga, kutembelea kwenda mu Dubai, kwenda mu États-Unis, après hii maisha kuna prepare kwa nini juu ya deuxième vie? Halo? Una prepare kwa nini juu ya deuxième vie? Hivi bintu vyote tuko nafanya ni accessoire. Kuko vie ingine ile kuna tuchunga. Sasa mu deuxième vie, wewe ndugu yangu, wewe dada yangu, mama, papa, wewe una prepare kwa nini mu deuxième vie? Parce que shikia nikwambie, Bible inasema celui qui pêche est du diable. Kama unafanya dhambi, cela veut dire unakuwa wa shetani. Hii deuxième vie hautakuyaka. Yesu pale alikuwa pour la première fois, alikuwa njoo ya kutusauver. Mais hapa atakuya na njoo ya kutusauver, njoo ya kwa kubeba bale batafuata ma condition yake ye Yesu. Je crois qu'on nishikia vile unasema. Sans plus tarder, mimi tapenda batusomee mbele. Njoo tuendeleshe batusomee comme kitabu kia Luc chapitre 16 verset je crois batuanzie tout par verset 21 à verset 21 tout. Luc chapitre 16 verset 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Mashikini ule balikuwa anaita Lazaro alala pa mulango yake. Couvert du cerf. Alikuwa nafunika bintu bia haya. Et désireux de se rassasier. Aranza kutamania na ya jibeko. Des miettes qui tombaient de la table du riche. Bile biakuri kiloko bilianza kuanguka chini ya meza ya ule mutajiri. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Na baimbo baranza kwa beko na mulambula kubilonda bila alikuwa nabyo. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mashikini anakufwa, Biblia inasema banamubeba anenda mkifua kia Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. Continuez. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi
et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourments. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ok. Si, c'est tout. Continuez un peu parler. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tunasikia shibote vile manjiko inasema tukatala kupita mu interpretation parce que kwa mrefu njuu ya temps. C'est-à-dire huyu ni mtu wa Lazare. Lazare Biblia iko nasema alikuwa kunaishi maisha moja ile ilikuwa mediocre. Kile kitu tunatafuta kutakatishie pale, haina kusema mtu kunaishi maisha ya mubaya njoo atarithi ufalme wa mbingu. Au kama mtu kunaishi maisha ya bien njoo atarithi ufalme wa mbingu. Non, non, la vie on la cherche avec Jésus. Lazare alikuwa na vie moja ile ilikuwa vie abondant, haikuwa vie mzuri. Lakini Biblia kunasema alikosa kuchunga Mungu. Anaanza kwenda kuikala fwash ile ule rishi anaanza kulia. Après kulia bile biku naanguka chini ya meza. Lazare kuna bilokota. Lazare kuna bilokota me acha kuchunga paka Mungu wake. Na baimbwa bariko kuna kwa kumulambula Lazare. Imagine mpe imbwa kuna kulambula pa maungu yako. Weshi ushiwe kama utakule na puria. Mais Lazare malgré cela alikosa kumchunga Mungu wake. Alikuwa kumchunga Mungu wake. Mina Biblia inasema inafika wakati ile Lazare alikufwa. Wakati Lazare alikufa alikuwa kumchunga Mungu. Lazare alikuwa na maisha ya kwanza, ile alikuwa kunaishi. Maisha ya kwanza aliteswa. Me maisha ya pili Biblia inasema olie ende tena akateswa me alikuwa kunamchunga Mungu, alikuwa kunachunga maagizo ya Mungu. Biblia inasema Lazare akaenda mkifua cha Abraham kwenda kupumzika. Wakati Lazare anakufa, asema malaika wanakuwa kumbeba nenda kumpeleka mkifua cha Abraham. Sasa rishi na yeye anakufa. Après riche kufwa na ye banakuwa kumbeba kubademu banda banampeleka mu séjour de mort. Kula anaanza kuteswa. Asa Biblia inasema akainua macho. Alikuwa sakufa. Akainua macho. Wakati alinua macho anamuona Lazare eko naishi mfura. Njoo anaanza kumlalamikia Abraham. Analalamikia Abraham, baba, ambia kutuma kwa Lazare. Alikuwa nyangushe kwa taguchi ya mai mkinwa kiamu. Abraham anamwambia asema hakuna namna. Lazare apeko nafurahiwa, wewe na wewe ulifanya nini? Ulifurahiwa wakati ulikuya pa dunia. Acha Lazare na yeye afurahiwe. Anamuonesha sasa nipe kwa sababu hakuna namuna, daire peko espace munene kati ya kule wewe uiko na huko shitu iko. Unashikia. Mena huyu mtu alikuwa kuna ka explica buluma. Asikutafuta sema bale biko pa dunia bafanye nini? Bakufwe banduku yake. Anaambia Abraham ase kumbi umtume tena Lazare ende chini ya nini ya jua, ende akambie kwa banduku yangu bale mimi naacha pa dunia ba 5, akabambie ko njuu bashikufwe bashikama banakufa bashikuye huku nyiko, abambie baamini batubu. Asema hakuna namuna, asema Mungu acha baba bikuye ko paka vile. Abraham anamujibu asema pale chini ya jua peko Moise peko na ba prophets, kama babashikie ba prophet kama bamushikie Moise batakuya kule wiko. Shikia, hii ni maisha ya pili ya Lazare ile aliishi ya bien. We maisha yako ya pili kuna iprepareje? Maisha ekutempe. Unaona shetani
eko na fafanusha, eko na interprete ku bantu yake bale banamtumikiaka ba occultiste, ba politicien, banani, eko na interprete ça, enfer ni kakasho kamwa kakuso qui fait problème banako. Non, enfer existe. L'enfer existe, je vous dis. L'enfer existe. Mon frère, prépare-toi, hein. Ah, mimi nakwambia tu bia kweli lwangu. Mishi mashema mo. Prépare-toi. Parce que malgré kutembea mumiotoka kule utatembelea, malgré kuyenga kule utayenga, malgré français ya mzuri leo kunatoka mkinwa yako, malgré bibi mzuri leo kunaye, malgré bwana mzuri na batoto bazuri leo kunaye. Et qu'est-ce que tu prépares pour la deuxième vie? Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu prépares? Écoutez, enfer itakuya mauvais parce que Bible kunasema kutakuya kulia na kusaga meno, pleurer et glisser dedans. Kutakuwa kulia na kusaga meno. Bien aimé, hii maisha huku naona hii tukunaishi ni maisha ya bure. Huku maisha ingine ile Yesu kuna tuchungi. Sasa muile maisha kuna prepare kwa nini ya muile maisha? No, je vois mtu kwenda ku mariage ana prepare kwa kwenda nabe ku mariage. Je vois mtu anafaa kwenda ku voyage ana prepare kwa kwenda nabe ku voyage. Wewe pour la deuxième vie. Hii vie ingine itakuya. Una prepare kwa nini njoo ya hii vie? Una prepare kwa nini njoo ya vie ile itakuya? Mishi jo una prepare kwa nini? Una prepare kwa nini? Amba tumishi ya Mungu asha kuweka ni njuu ya mwamba shikie. Hata kama kwa batumishi bengine bale aba prêcher selon évangile ya Mungu mwa bimiangalie. Hata kwa batumishi babingi bale bako prêcher paka juu ya bénédiction mwa bimiangalie. Mais problème un peu suivre un peu nini njia ile ya nini ya bushima. Tafuta njia ya bushima. Oh, il faut prêcher bintu yote parce que ishen njina yao ni chemin du paradis. Njia ya kwenda kumbingu. Iko tu ni moya njia ya kwenda kumbingu. Unaelewa nini? Ni parole ya Mungu, ndio njia ya kwenda kumbingu. Si toi tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ma chère, mon frère, je t'assure que tu iras en enfer. Et l'enfer t'entend. Enfer ni kintu kimoya kibaya sana. Bantu leo naogopa prison. Prison hapana kintu, hein? Prison hapana kintu, je te dis. Prison hapana kintu hata kimoya. Bantu leo bako naogopa kulungula moto. Muisha na iba banafia kumchema mpeto analungula. Tuku naogopa kifo hiki kia kwanza, alafu kia pili pourquoi tukiongope? Leo tuku nashikia mtu anafanya kama ni mambo fulani, bwana anamkatala, bibi anamfuata kitu karibu anamkatala, sema na kunwa poison kuna kuya yako bila nikapumshiki. Unaona mtu alikuwa msharati yako na iba anafua bintu kanya anakufuna shika bantu kwa sema ache leo akienda kapumshika na teso sana na malaki. Kitadisa. Kitadike mtu kama anakufa na dhambi atenda kupumzika. Ni paka bale banakufia mu Yesu ndio batenda kupumzika. Ni paka bale banakufia mu Yesu ndio batafufuka wakati Yesu atakuya kama mwana wa Mungu. Mimi nakutakia na wewe pale wiko bien aimé utafute kwa njia ya Bwana. Hivi vitu vyote biku nakuya parce que pour le moment le diable utilise trois choses. Hapa sasa shetani anatilize ma série, il utilise musique, il utilise na sport. Mumisa shapikaka mikono, wengine vile wapikaka mikono mustadi. Leo tuku na shanga, kuku match kama ni ya Barca, kuku match kama ni ya Mazembe, tunachika sasa bamumpe. Bamumpe barenda kuombea match. Bamumpe bakaombea match. Bego na taya na jina ya Mungu kuombea match, kuombea equipe. Ibale basha kuweka bia kuweka, bo bale ba equipe wenyewe batatiza na bale munombea. Bwana Mungu alibaumba. Dieu n'est pas dans le sport. Dieu est dans sa parole. Si l'équipe utilise sa parole, oui, Mungu anashikuya. Unashikia? Leo tukuna mambo ingine bantu basha ba Mungu anaweka kumkongo na vitu vingine baneka kumbele. Mon frère, ma sœur, je t'assure que l'enfer existe. Mishkulande, l'enfer existe. Pale woko mtumishi wa Mungu. Qu'est-ce que tu prépares d'abord? Objectif yako ya kanisa, kalo kunaongoza objectif yako ni nini? Njoo ende musidi. Musidi utenda hakuna hata problem. Ni njoo yenge nyumba ya munene. Kuyenga nyumba utayenga, ba manso bakingariki na mabriki na bishukuru ya kufika mabriki huko vya mingi. Hatuna tafuta ya block sima ikingariki iko. Mchanga iko wako. Mais problème objectif ile Mungu alikupatia kanisa ni nini? Kanisa ni nini? C'est pourquoi leo tunakuwa makanisa. Bantu wanaanza kutoka mbali pourquoi? Parce que bantu abana enseigner, bantu wapende kuwa enseigner. Kama hauna enseigner, écoutez, mimi nifundisha kashikuma mimi nasema l'église est basée sur 4 pieds. 4 pieds. Kumbingu kuku 2 pieds, qui est la prophétie et la révélation. Ici, il y a 2 pieds, il y a l'enseignement et la doctrine. Maintenant, si toi, tu n'écoutes pas l'enseignement, tu ne veux pas être enseigné. Comment est-ce que utaweka doctrine? Or doctrine mtu anaiwekaka. Shikusa loi. L'autre anaiwekaka ni après avoir kuyua loi njo bunaona ba avocat ba banasambishaka ba article ba jiba na article parce que bifunda mbele. Wao upende kusoma kufunda. Unapenda paka unenda wana kuprofetiser. Prophétie ni ya kweli kwa parce que c'est vrai quand Jésus viendra utakuya wapi?
pale wiko pale wazi kujipoze kesho hivi tu wiko hapa kama unakufa hata bantu wena kufa. Leo tukunalia sana même un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu anawezi eko natumika kazi ya Mungu, anatumika mimi anakufa unasikia bantu yo alikuwa anamtumikia Mungu. Ekute, mambo haina kusema vile tutasema pale atakufa, mambo ni kujua. We dada we bule bongo unamulanda bwanako mariage, we frère pale unamulanda bibi yako mariage. Yesu tu kama na hakuna bongo bwa kujistifie nabo. Leo yo ibantu wanaanza kutuambia vile pombe haina mbaya. Pombe haina mbaya. Haina mbaya kwa wewe unaishi maisha yako we mwenyewe. Paske mimi najua maisha yangu nisha kumpa wewe Yesu, ni unaishi maisha yangu selon Yesu. Mekile mimi najua mbiblia, mimi najua sema Saül huko kota alikuyaka bien. Shiku alikunwa 20, alienda kuingia mnyumba ya mfumu. David huko kota alikuya bien. Shiku alikunwa 20, alitamani bibi wa Uri. Lot huko kota alikuwa bien. Shiku alimunisha bien kwa watu wake, alishanatika na watoto yake. Unashikia bien aimé. Cela veut dire mpombe banakuwa kuikataza, donc kitu kyote ni condition. Shiku par exemple vile uko pale wewe na kwa kwenu au kwako. Unaona mimi nika mikulu pa meza kesho tena utaleta condition, donc condition inakuyaka ni après avoir kuona bubaya. Ancien Testament balikuwa bako ni chika kunwa 20 na 20 haina whisky, 20 haina ntai, 20 haina nani bofori mu unakunwa pana, ilikuwa ni 20 à l'époque. Leo muna fua pombe makali ya Kasai ya kubalamba muna kunwa Mungu na leo. Frère, fouiller l'enfer. Maisha yako pale wiko vile wiko pale, kama tu unakufua leo unaprepara kwako vie ya kesho. Préparez vie ya kesho. Yesu, Jésus viendra bientôt. Yesu kunakuya kwa haraka sana. Na utamwambia kwa nini Yesu kama anakuya? Parce que il a été notre avocat. Atusambia shie anakufa juu ya dhambi yako na juu ya dhambi yangu. Asa kama Yesu anakuya leo, wewe utamwambia nini? Parce que yeye ndio alifanya ile kazi, ni njoo uokolewe. Ni njoo uokolewe mon frère. Hapana kutafuta mbele miotoka. Miotoka ni vitu vitakuya après. Sikia Nikodemo alimuuliza Jesus. Anamuuliza Yesu asema nifanye nini njoo ya kurithi ufalme wa mbingu? Nikodemo alikuwa na bintu vyote. Leo surtout shiba Congolais. Ici chez nous ya esprit moya ya kiburi ya nguvu sana. Ya nguvu sana. Ba député tunavotaka. Kama shiapita iko nakuwa makanisa kuheshimia ba pasteur, mais kama anapita ba pasteur banakuwa babanya, mtoheshimie batumishi ya Mungu. Huyu muntu Abraham alimwambia asema pale chini peko ba Moise. Haina bote ni babaya, hapana, batumishi ya Mungu beko wako ibale mimi neheshimiaka. Mimi neheshimia batumishi ya Mungu bote, mimi milamkia. Mwe bale bote Mungu natumika kazi ka Mungu selon vile Mungu ananiambia. Na mwe bale Mungu natumika kazi juu mpate makuta. Mwe bale Mungu nasema mambo ya ba gros poisson juu ya makuta, Mungu amihurumie. Parce que je sais que gros poisson anamezanaka. Gros poisson ndio alimumeza Jonas. Gros poisson alimumeza Jonas. Bale ba gros poisson unatafuta bantu bakupata makuta deja ya mingi. C'est pourquoi tu kunapata leo ma problème ya kusema mtu anambatana na mtu mmoja anaanza kumujia mbunga kunyumba, ni kipaji kinaisha banamumeza kwa ile gros poisson. Or ka petit poisson katakusaidia. Ka petit poisson ni kale ka samaki kale, donc ule kondolo wa kusemana na kitu wao namuombelea anaanza kunyanyuliwa ashita kusabu. Kama tunakuwa na evanjili ya kubili paka ba député, tunashikia ma prophecy leo kubatumishi Mungu asata atakutumia ba député. Ba député ba nini? Ba pagano, ba shikini bwa bana ba pagano. Njoo Mungu anatumia paka ba député. Mimi shikalaka besoin na député, niko besoin na amu ya kurucha kwa Yesu. Pale kwa nishikia comprendre bien mkirundi mimi nasema shina besoin na député. Njoo député ça mtu mkongo. Mtu pour devenir un simple bourgmestre, il faut pas signer par table ya shetani. Njo mi Mungu alichofisha bale bantu watanipenda kama Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego bali batupa munini. Shadrach, Meshach, Abednego bali batupa mumoto ni njoo ya nini? Parce que bali chunga vérité. Kama Daniel bali batupa mfoso leo ni njoo alichunga vérité. Wewe na wote achunga vérité pembeni ya yule député. Na ile makuta una ataanza kupacha hiki na kwa na kuimpose. Bien aimé, tumongopeni Mungu. Tushikie vile batumishi ya Mungu biko na tubi. Leo makanisa Mungu inakuwa sasa ni mango ya nkombo ya kwanza kuichakulia. Hata mwe benyewe. Inakuwa sasa ni mango ya nkombo ya kwanza kuichakulia. Mie mitafanya hivi. Ngopa Mungu, mimi nakwambia, amferi takuya mbaya sana. Kutakuwa kuria na kusaka meno. Maisha yako uiprepare ndani ya Yesu. Bile binti bito kunafanya uiprepare ndani ya Yesu, njoo Yesu ashikawie tena. Eko nakuya hapa sasa. Na kama eko nakawia, Biblia kunasema Yesu eko nakawia kuya, eko nachunga wewe ula uyaokoka, uokoke. Ba frère, ba sœur, batumishi ya Mungu, twendeni kubantu bapagano, njoo bale twende kubiri. Tuache kutembelea manyumba paka ya bale anaombaka mashina mukristu, njoo eko na makuta watakupatia transport ya $50, tunasaba ula noshaka lenga. Tunasaba ula anatumikaka kazi ya kiboi. Tutafuteni kile Mungu atapenda tufanye njuu ya utukufu yake, mtumishi wa Mungu. Hapana kunishirikia.
Hii ni Chemin du Paradis, Shempa TV. Ni balabala ya kuonesha bantu ufalme wa mbingu. Njoo vile bien-aimé, tutumikieni Mungu muaki na ukweli. Wewe unaimba we, we mama na we mama we, we mama uko apotre, we uko apotre we. Pourquoi muna naboka muna jipanga na manjina, muna jipanga na manjina ile ba Mungu ashikumipange. Siku ya mwisho, hautakuwa na justification we. Au tunatumikia Mungu atumone na macho. Ici il veut nous punir, atakupinir mubaya sana. Oh, Pastor Jeremie kona kinwa sana. Eko neriona sana. Mimi neriona na nini banduku yangu? Shina tamu peto ya nkinga. Shina kintu. Niko paka na paroli ya Mungu ili unakupreshe. Uipende njuni bushima bwako bole unatafuta. Uipende paske njoo kaji Mungu anipatia njuni kubiri hivi usipotee ndugu yangu. Kama unapotea utenda wapi? Angalaba mama wale banipika kama karincho katomson kanatoboka kana mamkia kumoto vile. Mila moto mila esko taweza. Tutafuteni kwa maisha ya pili, tuanze kuprepare, tutengeneze na Mungu. Mimi najua pale wiko aishe maisha. Na hii maverse hiyo rebelete hapa kwa baba batumishi be kama bena toka wapi asema nil n'est parfait. Écoutez, akukwake mtakatifu avant Jésus akufa, depuis Yesu alikufa batakatifu beko wako. C'est pourquoi David anasema asema le juste vivra par la foi. Unashikia? Njoo vile mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana pale unanifuata. Mambo niongopa Mungu. L'enfer est très mauvaise. Mungu wa mbingu akubariki sana. Mimi natafuta kukuombea hii paroli kubambi. Kristo, mimi naombea huyu ndugu, huyu dada, huyu mama, huyu baba ananifuata. Mimi nasema uwabariki sana sana sana. Mimi najua hivi uliniambia kubambia bana bishikia. Bona bendelee tena kubishikia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ciao, tutaonana semaine prochaine. Hapana kunishirikia. Bisous, je vous aime.